जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर और वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया है। उनका कहना था कि हम कश्मीरी अवाम के हुकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। उनके ज़्यादातर मुतालबात जो अवामी मुफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आइनी तरमीम दरकार हैं उन पर बातचीत जारी है। तारिक फजल चौधरी का ये कहना है कि हुकूमत समझती है कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। हमें उम्मीद है कि एक्शन कमेटी तमाम मसाइल का पुरअमन हल निकालेगी। इसी मामले पर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात में एक मुतालबा ये भी है कि पाकिस्तान में महाजरीन की 12 नशस्तें ख़त्म की जाएँ, जबकि हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ है कि ऐसा आइन में तरमीम के ज़रिए ही किया जा सकता है। माहिर क़ानून राजा खालिद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राजा साहब बताइएगा, क्या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस मुतालबे पर अमल करना मुमकिन भी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर साहब, गुजारिश इस तरह से है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे अवामी मुफाद के हवाले से, वो उससे पहले ही उन पे अमल दरामद हो चुका है, वो मंजूर किए जा चुके हैं। उनके दो मुतालबात हैं, जो एक तो ये 12 सीट्स के हवाले से है जो पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन की हैं, उसमें 6 जम्मू की सीट्स हैं और 6 हैं वादी की सीट्स। इनका वो कहते हैं कि जी इन्हें ख़त्म किया जाए, इन्हें टोटली एबॉलिश कर दिया जाए। और फिर वो ये कहते हैं कि अशराफिया की मराद को कम किया जाए। अशराफिया की मराद को तो कम किया जा सकता है वहाँ रूल्स में तब्दीली ला के कि किसकी कितनी इंटाइटलमेंट होनी चाहिए और किस हद तक होनी चाहिए। ये बात तो दुरुस्त है कि वहाँ पे कुछ गैर ज़रूरी मराद दी गई हैं और लोगों को हासिल हैं, शायद उतना वो काम नहीं करते, ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जहाँ तक सीट्स की बात है तो आर्टिकल 22 है जो आज़ाद कश्मीर का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है 74 का, उसका रोमन 2 और रोमन 3 ये कहता है कि 6 सीट्स होंगी। चूंकि कश्मीर के 2 हिस्से हैं, एक जम्मू है और एक कश्मीर है, तो जिसे वादी कहा जाता है, तो वो 6 सीट्स वादी की हैं और 6 ही जम्मू की हैं जो पाकिस्तान में महाजरीन मुकीम हैं। ये जो सीट्स हैं एक ब्रिज का किरदार अदा करती हैं पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर को, और फिर वो जो महाजरीन और वो जो कश्मीरी हमारे मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं उनके लिए हौसले का बायस है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को एक इज्जत हासिल है, पजीराई हासिल है और पूरी तरह से वो एकोमोडेट किया गया है वहाँ पे। फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप देखिए कि जो भी इस तरह की अगर सपोज उसे महाजरीन की सीट्स का खात्मा करना है, खात्मा तो मेरे ख्याल में वो तो इंडिया के मौक़िफ़ को तकवीद देगा कि पाकिस्तान के नज़दीक इंडिया ताना देगा कि आप लोगों की ये अहमियत है और आपकी कुर्बानियों के नतीजे में आपको ये सिला मिला कि आपकी रिजर्व सीट्स को या वहाँ पे जो आपकी सीट्स आपको एलोकेट कर दी गई थी वो ख़त्म कर दी गई। फिर जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी है ये गैर सियासी तंजीम है, ये स्टेक होल्डर्स तो होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन इसके साथ वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो यहाँ के महाजरीन हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं। इनसे पूछे बगैर और इन्हें इनकी राय लिए बगैर ऐसी तब्दीली नहीं की जा सकती। और ये तब्दीली भी अगर आनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 33 वो उसका सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आप जो कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का, उसमें आप तब्दीली ला सकते हैं, उसमें तरमीम कर सकते हैं। इनकी जो तादाद है उस हवाले से कोई बात हो सकती है, इनके फंड्स के हवाले से कोई बात हो सकती है, लेकिन वो भी किसी प्रेशर के नतीजे में नहीं, किसी ड्यूरस के नतीजे में नहीं और ना ही किसी जत्थे के कहने पे, बल्कि उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें बैठाया जाए, उनकी मुशावरत के साथ उसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन वो एक दस्तूरी तरमीम के जरिए ही होगा, उसका फैसला सड़कों पे नहीं हो सकता। ये मुतालबा मैं समझता हूँ कि बज़ोर कुव्वत ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशनल यही है कि वहाँ पे आप अपने लोग भेजें, असेंबली में बैठ के तरमीम लाते हुए, दस्तूर को तरमीम करते हुए उसे अमेंड कर सकते हैं। लेकिन सीट्स का रहना बहरहाल हर सूरत में ज़रूरी है, इसलिए जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये ब्रिज करती हैं
آپ کے تعلقات کو اور مہاجرین اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کے کانفیڈنس کو انسپائر کرنے کے لیے ان سیٹس کا برقرار رہنا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان میں مہاجرین کو بالکل آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے آزاد کشمیر کے معاملات کے ساتھ، چونکہ وہ مجبوری سے پاکستان میں آباد ہوئے، چونکہ وہاں سے ذرا مہاجر ہو کے آئے، کچھ لوگ تو مختلف منگلہ ڈیم یا باقی معاملات کی وجہ سے وہ پاکستان میں ہجرت کر کے، لیکن اسٹل دے آر ہولڈنگ دی اسٹیٹ سبجیکٹس، تو وہ دے آر انٹائٹلڈ ٹو بی الیکٹڈ ایز دی ممبر آف دی AJ اسمبلی۔ تو لہٰذا ان سیٹوں کا خاتمہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ مسئلہ کشمیر کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی کشمیریوں کے مفاد میں ہے، بلکہ اس کی انڈائریکٹ سپورٹ اور تقویت ملے گی انڈیا کو، اور اس سے ڈس ہرٹ ہوں گے، ڈسکریج ہوں گے، ڈس اپوائنٹ ہوں گے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جدوجہد کرنے والے ہمارے کشمیری لوگ۔ اچھا راجہ صاحب، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت چاہنے کے باوجود بھی جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے سیٹیں ہیں وہ مختص ہیں اور وہ خالی ہیں، تو اگر پاکستان ایسا کرے گا تو پاکستان کا جو اصولی موقف ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ جی دیکھیے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہاں پہ انہوں نے وہ سیٹس علامتی طور پہ خالی رکھی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ یہاں پاکستان میں ان سیٹس کو ختم کر کے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، ان کے طریقے انتخاب پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، ان کے فنڈز کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن سیٹس کو بالکل سرے سے ختم کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کا موقف ہے اسے تقویت پہنچے گی، اور ان کا جو کاز ہے، جو ان کا الٹیریئر موٹیو ہے، اسے تقویت پہنچانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ان سیٹس کا خاتمہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو تقویت پہنچانے کی بجائے اسے بری طرح سے ڈیمیج کرے گا۔ لہٰذا ان سیٹس کا برقرار رہنا وہ قومی مفاد میں ہے، وہ کشمیریوں کے مفاد میں ہے، اور وہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین ہیں، مقبوضہ کشمیر کے جو مظلوم لوگ، محکوم لوگ، جنہوں نے 47 سے لے کے آج تک ہتھیار نہیں ڈالے، آج تک 7 لاکھ فوج کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، تو انہیں ڈس اپوائنٹ کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا ان سیٹس کا برقرار رہنا بہرحال ضروری ہے۔ بہت شکریہ راجہ خالد صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور انتہائی اہم نقطہ اٹھا رہے تھے۔ بھارت 5 اگست کے بعد جو حیثیت ہے مقبوضہ کشمیر کی کو اسے ختم کر چکا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں آزاد کشمیر جو کہ پاکستان سے متصل کشمیر ہے، اس نے سیٹیں وہاں ویکنٹ چھوڑی ہوئی ہیں۔ ایسے میں اگر پاکستان میں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے نشستیں ہیں، جنہیں مہاجرین کی نشستیں کہا جاتا ہے، اگر وہ ختم کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا پاکستان کے کشمیر کاز کے حوالے سے، اور آئینی ترمیم کے لیے بھی 2/3 میجورٹی درکار ہوگی 1974 کے انٹرم کانسٹیٹیوشن میں آزاد کشمیر کے۔ تو ایک یہ بڑے آئینی مسائل ہیں، ایک اخلاقی جواز بھی اس کا نہیں ہے، یہ نقطہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے راجہ خالد ایڈوکیٹ۔ اس کے علاوہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا، گزشتہ روز وزیر اعظم کی جانب سے اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی۔